जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने आमे ए वीडियो रे क्लास 9 पिला मानकर साहित्यर है कि साहित्यर तृतीय चैप्टर पद्मर प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा आउ तुमे पिला माने एको नोट करिवो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर पिला माने या धरु अधिक प्रश्न तुम परीक्षा रे आसीबो। चलो डेरी करिवानी स्टार्ट करिबा। एक नंबर पिला माने कहिची दर्शने रो गद्य रूप जोड़ा दर्शने है कि से पद्य रूप लेखाई शब्द गुड़ी को गद्य रूप पठित कवितार बाछिबा है कि हरस भरे पिला माने लिखिबो हर्ष भरे मरण रे माने मृत्यु रे। तापर 2 नंबर पिला माने देछि पद्म भगवान सूर्य रो प्रति शब्द बाछिकी लिखिया पई बहुत इजी पिला माने कौन ना तुमर फास्ट पद्मर प्रति शब्द पिला माने जानछ नलिनी कमल पुष्कर तामरस अरविंद पंकज राजीव या धरे पिला माने देछि तुमको है कि कविता रे। भगवान रो पिला माने लिखिबो बिहि विधाता परमेश्वर विभु अनंत बुझा पड़ला। सूर्यर पिला माने लिखिबो भास्कर दिवाकर ए दिरा पिला माने कविता देछि ताकू पिला माने अधिया दे तुमे लिखिबो प्रभाकर है कि रवि तपन एड़ा सब पिला माने लिखि परिबो। 3 नंबर कहिछि जोड़ा जीवन रो मरण सेड़ा विपरीत 5 गोटी उदाहरण दियो जन्मर मृत्यु हसर कांद दुखर सुख आलोक अंधार नियार पानी पिला माने लिख देबो हैला। तापर 4 नंबर को जिबा 4 नंबर कहिछि पिला माने संधि विच्छेद कर देछि फास्ट परमेश्वर परमेश्वर कोन हो पिला माने परम युक्त ईश्वर ना नहीं पदार बिंद पद प्लस अरविंद महेश्वर महायुक्त ईश्वर मनोरथ मनः युक्त रथ बुझा पड़ला। तेरे कविता रे केउ शब्द एकाधिकार व्यवहार कराइछि हैला कि एकाधिकार थर व्यवहार कराइछि ना तुम्हारा पद्म शब्दटी। 6 नंबर कहला अर्थगत पार्थक्य दर्शाई सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर बास बास बासर पिला माने अर्थ कोन ना बासस्थान आ गोटे सुबास ते बासस्थान पिला माने कोन लिखिबो आदिवासी माने बण रे बास करंती सुबासर कोन लिखिबो शेफाली फूलर बास मुग्धकर अटे। बर 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 गोटे होची श्रेष्ठ आ गोटे हला बर गछ बरर कोन लिखिबो पिला माने वाक्य गठन हिमालय को गिरिवर बोली कुहा जाए आ गोटे जो बर गछ कोन लिखिबो बर गछ झंकालिया अटे सहज वाक्य गठन। कर 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 हला पिला माने किरण आ गोटे कर हला हाथ किरण लिखिबो पिला माने ग्रीष्म रे सौर किरण बा कर प्रखर हुए आ गोटे कर पिला माने लिखिबो दरिद्रटी कर प्रसारी माने हाथ पतई मागुछि हैला कि। उपमा 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 ला गोटे अलंकार विशेष आ गोटे उपमा तुलना उपमा को लिखिबो उपमा अलंकार साहित्य रे श्री बढ़ाई थाए माने सौंदर्य बढ़ाई थाए तुलना रे कोन लिखिबो सीतार सौंदर्य रो उपमा नाही। जोग 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 हला ध्यान आ गोटे जोग हला सुजोग बा सुविधा जोग कले शांति मिले मोर भलो जोग नाही हैला कि सुविधा नथिबो कोन। 7 नंबर विपरीत शब्द अमृतर पिला लिखियो विष आनंद निरानंद शीतलर उत्तप्त पवित्र पवित्र पुण्यर पाप हैला कि। तापर पिला माने जिबा 8 नंबर को 8 नंबर कहि पिला माने देख स्तंभ मिलन पवित्रर पिला माने रसगति जॉइन करिवो सरसीर जल दिव्य सिरी निगुड़ जोग कलुष पंक बुझा पड़ला। तापरे अभिधान अनुसार सजेब अभिधान माने डिक्शनरी भलिया आगे अ तापरे आ एबा सब सजेब कोन ते फास्ट एठी अ रे अछि अरविंद तापरे आ ए सब नाही तापरे तर आसीबो तनु तापरे तामरस तापरे पीयूष तापरे पुष्कर तापरे सिरी तापरे सौरभ बुझा पड़ला। 9 नंबर पर पिला माने 10 नंबर कहिछि दिवाकर एई शब्द परि शेष रे कर थिबा 3टा शब्द लिखिया पई सुधाकर सिकर साकर हैला लिखि देबो बुझा पड़ला ना। तापर पिला माने कहिछि सुमन हर एई परि सु लगेगी 5टा शब्द लिख सुनाम सुमधुर सुस्वर सुस्वादु सुपार्ता बुझा पड़ला। तेरे 12 नंबर कहला अक्षर को सजाई शब्द रे परिणत कर मंदरक कोन मकरंद सरे
ଭର ଭର ମାନେ ହରସ ଭରେ, ରତାସମ ତାମରସ, ରହନମ ମନୋହର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଛି 13 ନମ୍ବର କହିଛି ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର ହୃଦୟ କି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଢଳଢଳ ହେଉଛି? ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ସୁନୀଳ ସରସ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଢଳଢଳ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମମୁଖରେ କ'ଣ ଢାଳନ୍ତି? ନା ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳନ୍ତି। କବି କାହାକୁ ପିୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପିୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବି କାହାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା କବି ପଦ୍ମକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଧୁପଦଳ କ'ଣ ବୋଲି ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମଧୁପଦଳ ମଧୁପାନ ପାଇଁ, ହେଲା, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। 19 ନମ୍ବର କହିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ର କାତି ମଣ୍ଡିତ, ମାନେ ଧଳା ଆଉ ଲାଲ, ହେଲା। କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମ ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସରେ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 21 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମୁଖ, ନୟନ, କର, ଚରଣ, ହେଲା କି। ତାର ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି? ନା ମୁଖ, ପଦ୍ମମୁଖ, ନୟନ, ହେଲା, କର, ଚରଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ, ହେଲା କି। ତାପରେ ସର୍ବସଭାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ସର୍ବସଭାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କବି ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର କହିଲା କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ନା କବି କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ମଳିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। 26 ନମ୍ବର କହିଛି ତୋ ପରି ଶୁଭ୍ର ଅବି, କବି ଏହାକୁ କାହାକୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି? ନା କବି ପଦ୍ମକୁ। କବି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେହି ପଦ୍ମ ପିଲାମାନେ। 28 ନମ୍ବର କବି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଲୟ କରିବାର ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ କବି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ନାମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ନା ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଚାହିଁଥାଏ? ନା ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହସ ହସ ବଦନରେ ହରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। 32 ନମ୍ବର କହିଲା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଦ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। 33 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କହିଛି ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ସରି ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ, ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ଧନ୍ୟ ତୋହର ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆହା ଡଟ୍ 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 ପ୍ରଭୁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ତୁମର କିଏ? ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଦ୍ମର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୁନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ପଦ୍ମ ଢଳଢଳ ହୋଇ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ସତେ ଯେଭଳି ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହସ ହସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ମୁଖରେ ଅବିରତ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମନେକରି ପଦ୍ମ ପାନ କରୁଛି। ଏହି ହେତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିରି ଲାଭ କରୁଛି। ଏଣୁ ପଦ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ 34 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। 34 ନମ୍ବର କହିଛି ସର୍ବଶୋଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ସର୍ବ ଡଟ୍ 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 ସମ୍ବଳ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ୍ମକୁ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ କବି ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମା ରାଇଜର ଅଦିତ୍ୟ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆପଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ଶ୍ଵେତଲୋହିତ ଓ ଶୁଭ୍ରତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେହି ରୂପର ଆକର୍ଷଣ କବି ଚିତ୍ତକୁ ଆବେଗସିକ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମକୁ ସର୍ବଶୋଭାର ଉପମାସ୍ଥଳ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ 35 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। 35 ନମ୍ବର କହିଛି ପିଲାମାନେ ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ
तो नाम संगे मिशा विधाता करे सेटा मधुमय डट डट बरे लिखिब उक्त पद्यांशटी पठित नवम श्रेणी साहित्य बरी थिबा पद्म कवितारू आसीअछि पिलामाने एठारे कवि मधुसूदन राव पद्म नामर महनीयता प्रकाश करिसंती। आ गोटे पाराग्राफ करी लिखिब पद्मर सौंदर्य भक्ति भाव कवि उद्बुद्ध होई पड़िछंती से मर्मे मर्मे उपलब्धि करछन जे पद्मर हृदय स्नेह करुणा और भक्तिर पवित्र संपद भरी रही पद्म को देखिले मनरे निर्मल प्रेम भाव सृष्टि होता है यही विश्व जहाँ मधुमय और पवित्र विधाता आशीर्वाद रे ताहा पद्मर नाम सहित संपृक्त अटे। तापर आमे 36 नंबर को जिबा 36 नंबर कहला कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन कलुष डट 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 नलिन उक्त पद्यांशटी पठित नवम श्रेणी साहित्य बरी थिबा पद्म कवितारू आसीअछि एठारे कवि भक्त कवि हैला मधुसूदन राव पद्म निकटरे निजर न्यूनता प्रकाश करिसंती। पिला माने आउटे पाराग्राफ करी लिखिबो कविंक विचार रे पद्म सर्व सौंदर्यर अधिकारी पद्मर श्रेष्ठता वर्णना करने सहित से ता निकटरे सत्य शिव सुंदरर संधान करछंती पद्मर पवित्रता निकटरे निजको कलुषित विचार करी से ता सहित समान होई परिबे नाही बोली आत्मग्लानि प्रकाश करिछंती। कलुष पंकरे निमग्न कवि चेतनार पद्मर महानता एठारे प्रतिपादन करछंती बुझा पड़ला। तापरे लास्ट शरार्थ शिखाओ मते सदा एपुण्य व्रत तोर आशीष पुरु मो मनोरथ शिखाओ डट डट मनोरथ उक्त पद्यांशटी पठित नवम श्रेणी साहित्य बरी थिबा पद्म कवितारू आसीअछि एठारे कवि मधुसूदन राव पद्म निकटरे आपणार अंतरर आवेग को प्रकाश करिसंती। आ गोटे पाराग्राफ पढ़ी लिखिए पिला माने पद्मर सौंदर्य निकटरे कवि निजको हेय मन करछंती पद्मर अमृतत्व सौरभ सौंदर्य सत्य शिव सुंदरर सत्ता निकटरे से तांकर कलुषता को उपलब्धि करि पारछंती तेणु पद्म को भरोसा करी ता भली शुभ्रता लाभ करने को से व्यग्र होई उठछंती तेणु पद्म निकटरे आपणार अभिलाष जनाई से तार आशीष कामना करछंती पद्मर आशीष रे सर्वदा अनंत महेश्वर अभिमुखी हेबाकू व्याकुल होइछंती बुझा पला पिला माने तुमे 1 नंबर 37 नंबर पर्यंत खातारे नोट करिवो पिला माने एटा भेरी इंपोर्टेंट चैप्टर याकू मुखस्थ करिवो हैला आर क्लास रे आमे तुमरो नेक्स्ट आउटे सब्जेक्ट मु नै के आसीबी आउ वीडियो भल लागथिले अति मात्रा तुम संग मान को सहित शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो आ वीडियो लाइक कर दियो थैंक यू।